Donsori Burma. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Bele bele hambai. Bele bele hambai. Sini Sharno. Sini tini ni birthday ni celebrate kai logi rifai Pal baksha, pan baksha, korang kecing kai lagi. Angkanya mau musim ini nih bagai. Amcayo, Sultan Champari Pantaram cay. Cendong orang pangga kaya. Ani kau bukan besi, baru tu raja bos orang asai ka, ebang bukru tiga, jauh tu kau kunar kena baik kan. ঠিক no. Ini ceng 113তম রাজধানীও সালনো পালাইনে হিনি হহন জগমুখলাই সারা ত্রিপুরাও যত জায়গানো তিনি রাজধানী বুসুক দাবো তিনি বদুত কিশোর যে বর্মন বলিজি কাছে মূর্তি কাহামকে তাকা কুমুলুঙ্গ অমূর্তি ভুঙ্গ উদ্বোধন খাইকা চিনি বড় কবাংমা মন্ত্রী রক এবং এডিসিনি যারা মেম্বার দনাই রক আরো এটেন্ড খাইকা তে বুড়ি বদলনি 14 বুড়ি রক এটেন্ড খাইকা একে তাবুক চিনি মহারাজ আং সারা নাই মানখাই বো বাচি মানছে 39 বছর বো যদি 50-55 বছর যদি বাচি কাহাঙ্কায় Tep khai kamu, tabuk seung bini senam kelamano seung naragan bagai tabuk bini busuk uduk naga. Oh busuk, tini Maharaj Podut Kishur, je emang tiyai bujuni city ebong Tripura rajoni jotto muya sanai rono bola matei বরণ মুক্তি খাই নাই আবনো ব তাবু ফরন্ত আবনো তৈনে বখা বেলাই রিটং তার হেন বেলগুড়ি जों एमबीबी कलेज मानका महाराजनि बनिदि सम निने हॉस्पिटल गोविंद वल्लभ पंथनि हॉस्पिटल रख नामका আর ते कैसा हॉस्पिटल सलांका बीएम BM no borok tabuk Indra Memorial Hospital borosnam ka. Last moment Tripurani borok সংগ্রাম খাইমান বাই এবং जों নিজস্ব কুচু খাসে কামানি সময়ও তিনি কাইসানা এমএলএ বিজয় কুমার রাঙ্খল অপ্রস্তাব রিমানি বাই এয়ারপোর্ট নো বরক সুনামনা নাইমানি বিবেকানন্দনি মুঙ্গই আবনো ব সাইসুং সয়থায়নি কারণে এয়ারপোর্ট বিবেকানন্দ ni bunglia tabuk Maharaj Bikram Kishur Manikoni mungui tini aro upalai jangnai boni aro gobang mabor thangja semau ang thangka palai hini aro airport obo motamoti bini mungui airport khaijaka abo sini muya sarai nongni pressure जों जे हानि नक फांनि pressure अबनो अमुकुमुनो नारायण बगैना विशेष करे चिनि राजा ताबु जेरायमथुन बिन कलेज प्राइस 47 বছর কাই দंगा नारायण बगै ब ताबु जे त्रिपुरा राज्यो
গ্রেটার ত্রিপুরান বিনে এমাং বসকাং 2023 এই নির্বাচন অরণি দত্ত তিনি অরম মাদাগনাই বুড়ি চেরাই নরক বন সুবনে নিয়ান বেলাই নং থানিয়ার অবমুং কেননা বুড়ি হিংকাই নুকুম না রাখনাই সম্পত্তি না রাখনাই অবন বাগৈ বুড়িনো বেলাই দামরি উব তিনি খানা 21 তারিখ আগরতলা নোয়াই হল বুড়িরংনি কমিটি উনাই এবং বন সম্মেলন উনাই অবনি বাগৈ এই এলাকানি বড় রং আনি কবং তংনাই নরক যে খেবার গাড়ি খুঁনিছে এডিসি নোয়াই হল চিনি মেম্বার রক এটেন্ড হंनानै বাগৈ आं কবংনাই বরক তিনি বুড়িরং থাকা আফ্রুগামো থাঙ্গৈ বরক চিঠি বাগনাই এবং যত বরক নন নিমন্ত্রণ খাইনাই যে आं आनी ओ एडिसि তিনি হালাহালি এবং আশ্রামবাড়িনি জনগণ এবং শিলিগুড়ি রংনি বদল লগ্ন आं स्पेशल भावे कबगो त्रिपुरा रायजोनि बुरि बदरनि लुकुरक ताम कक्सा ब जागाव थांनाय ब जागाव सगैनाय अबनि बागै नों स्पेशल भावे कबंनाय चिनि राजानि अबदान दंबाय चिनि राजा जा खाय खालामोन दंबाय जों दाउ त्रिपुरा रायजोआव आसुफानो सन्मान मान दं केनना যদি তাকলাই এডিসিও রাজা খুবই খুবই বখারিবই যদি এডিসিও ফাইয়া হাঙ্কাই বনিজি স্বয়ং চবাব অংশরি হাঙ্কাই जों एडिसि मांगला खमो आं तो नरसिव आनी बयस तो ता 72 बছর बयस आं आनी लाइबो এই প্রথম एमडिसि बा एमएलए उफा आवनि आगे तो मिया आवनि बागै नरनथानि स्पेशल भावे कबम तोनाय যারা বুড়ি দল যেননা জানসি রানি ভিগঙ্গ বসা বামৈ সেংবাই যুদ্ধ খাইমানো বুড়ি রক যত কিছু মায়া জিনিস ক্রেই অমন বাগৈন ননি যারা ওরা বুড়ি তংনাই রং আনি ইনভাইট দङ বসকাং 21 তারিখनि সারিগ থুতাই ব্যবস্থা খাইজাক মহারাজ চাতাই ব্যবস্থা খাইজাক आंदोलननि डेलिगेट 100 टाका होनाय अब आनो ताबुक ननि प्रेसिडेंट जुग साहर अरव ताबुक चिनि अर जारा कर्मकर्ता तंनाय रक अर तिनिनि अमिटिनि सभापति उनाय रक ब पूरा दायित्व नावै एवं ओ बुरिरंनो रहनान बागै जायतथुल एवं बंगलगि मासा मांगनि रहरथुल अबसि क कबां सालिया जों बेहालाव तिनि 6टा तिनि महाराज आयुग लक्षण बुरि बदलनिबो आयुग लक्षण बसकां 21 तारिखआव दै त्रिपुरा मथाव आयुग लक्षण आसक साइना आनि कग्रम थाका हामबाय স্বপ্নাদেব বর্মা বুহুকযুগ দয়ালো কিতে বুহুকযুগ স্বপ্নাদেব বর্মা এবং বড় ভাইয়াং বুহুকযুগ Miranidev Burma Abang ia gulang koina yang shart sama Rinani bagai bele hambai abang ia bagai abang ia